नाम होचंती ब्रह्मंकर स्वरूप। तेणु से नाम महादेव मध्य पागल, महादेव निजको धर रखि पारे यही कथा कह ना राजीव भाई राजीव भाई पागल हो से निजस्व हर बच्चे निज चेतना हर साष्टांग प्रणाम कलापर से गुरुदेव आशीर्वाद कले। आशीर्वाद कलापर से चराचर विश्व वासुदेव पाद ठार मस्तक पर्यटन सब जगह जगन्नाथ को देखुं आउ पानी दे पारे नहीं, पानी दे पारे नहीं कहीं ना भक्ति से पागल हो गले। भक्ति रे पागल हो गला परे से आ किछि कहि पारले नहीं, प्रभु मु आ अक्षम हो जाय। भक्त से स्थिर हो जाए। भक्ति रे तो निजको संपूर्ण समर्पण कर दिए से निज सहरे बसे। ठाकुर से आशीर्वाद कले कल हो तू व्यस्त होना ये तू सब बुझू। तापर से दिन संध्यारे ध्यान कथा कहले। ध्यान रे बसी से जगन्नाथ को ध्यान कर कर गुरु को देखिले। से गुरु को नमणी मनर गुरु साक्षात ईश्वर से चेतना फिरी आसी से पाई जाइछन्ति। बुझिछन्ति कौन ना ठाकुर होचन्ति सर्वशक्तिर आधार, से होचन्ति गुरु, से होचन्ति परमात्मा, से होचन्ति ज्योतिर्मय पुरुष। भज शून्य ब्रह्म गुरु देहर जगन्नाथ मूर्ति एवं जगन्नाथ भी जाऊँ गुरु अच्छा गुरुंर मूर्ति लिखला सूर्यादि ज्योतिर ज्योति प्रकाश करती अज्ञान तमर सीमा बाहर से समय कौन अच्छी नाहुरी चैतन्य महाप्रभु ये जगन्नाथ अंश अवतार छोटिया नहंती सी नाम प्रेम पागल नाम देऊ देऊ टांके छेची देले जगाई माधोई दुई
जगाई माधव दुराचारी तांकु नाम देउ तो से टांके छेची देले मुंड फाटी जाइए खोल भांगी जाइए तथापि मध्य दुख ना कहीं ना ना नाम निजको हजई देइछन्ति नाम निजको मजई देइछन्ति नाम प्रेम निजे संपूर्ण निजको नियोजित कर तेणु सी चैतन्य बुझी नाम कौन नाम पाखरे देह किछि नुह दिने देहर विनाश हुए नाम अविनाश तेणु से महानाम निजको हजई देते चैतन्य एवं परिवर्तन कले क्या ना जगाई माधवी को आनंद ये गीत आम बड़ भाई बोलते आम छोट बड़े गीत शुणी ये गीतर महात्म्य बहुत माने जो गीत माने अव्यक्त आर वर्णना नहीं अवर्णनीय यही सब कथा को आम बुझिले निजक आम भावे आम जड़े जड़े पागल किंतु पागल पाई आम प्रस्तुत होने पागल हाँपाई आम किसी आयोजन करने कहीं करने ना संपूर्ण आम निजको भावुचे प्रतिष्ठित आम महान आम अति उच्च कोटर लोक आमर एत कोठा बाटी एत कथा अच्छी यही सब आमको आज नष्ट कर वस्तुवादी हो जाइए आम छाड़ी पागल हवा प्रभु कहीं ना कलिर शेष कथा आम प्रसंग को जीवा सारिबार समय भी हो गला कलिर शेष हबार समय हो जाए पृथ्वी ध्वंस हम नहीं कलिर परिवर्तन हम विश्वर नेतृत्व नब ओडिशा आम मानकर महाभाग्य ओडिशार प्रभु जन्म नहीं विश्व को दिग्दर्शन देवे हरिदास महाप्रभु मागिचंती एवं ठाकुर स्थान हूँ चतुर्थामूर्ति बा नारायण स्थान हूँ नित्य स्वर्ग वैकुंठर नित्य स्थान से नारायण अच्छा ऊर्धरे गोटे अंधकार मंडल जहाँ निराकार मंडल कह जाए जो निराकार मंडल कोटि योजन धरी अंधकार ऊर्धरे आउ एक मंडल अच्छी से मंडल ना होचंती अग्निमंडल हुतासन सम अग्नि जलुचंती तांको केही भेद करि पारंती नाही तांको ऊर्धरे आउ एक मंडल अच्छी अहिमंडल सुजाणु नामक अहि जगी रही क्या छाड़ दियंती नहीं कौ मान को छाड़देवे आपर कहवा ऊर्धरे नित्य गोलोक नित्य गोलोक क्षीराब्दी शयन रचना किए ना श्रीकृष्ण गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनरी तीन गोविंद कौन गोविंद तो जने गोविंद कहले आम जाने गोविंद जने किंतु गोविंद जने नुहति तीन जन केमती ना नित्य गोलोक क्षीराब्दी शयन अच्छा गोविंद श्रीकृष्ण अच्छा ऊर्धरे रासमंडल प्रकृति पुरुष रास हो रूपरस गंधवस्तु स्वर शब्द से सृष्टि हो गले ऊर्धरे अनादि मंडल जो कथा भीम भई 34 कहते अनादि मंडल सर्वे संसारी रूप अरूप नाम ब्रह्म को धरी से अनादि मंडल तापर अच्छा ठाकुर से अच्छा किए ना गोविंद महाशून्यवासी नहीं आकार जहार भक्त भावे उदासंक स्थूल अवतार से उदास शून्य परम ब्रह्म की जय स्वर्गर सप्तलोक पर आउर सप्त
ଲୋକ ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଠାକୁର ଉଦାସ ଶୂନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଉଦାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିଏ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ, ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ, ଯିଏ ନିରାକାର, ଯିଏ ଅଣଚିହ୍ନ, ଯିଏ ଅଣାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଉଦାସ ଶୂନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଉଦାସ କହିଲେ ଯିଏ କାହାର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସର୍ବଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଦାସ ଶୂନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନା ଏତେ ମାୟା ବା ଏତେ ପାପ ଆସେ, ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରାୟଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁ ଯା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯା ପାଇବୁ, ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି ଅଦେୟ ମୋ ଦେହ ପ୍ରକାଶୀ ମହାମହିମା ପ୍ରକାଶୀ। ମୋର ଅଦେହରୁ ଦେହ ପ୍ରକାଶ ହେବ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଛତିଆ ଦର୍ପଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ମହାଲୀଳା କରିବି କଳିର ଶେଷ ଭାଗରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟବାସୀ, ସେଇ ପରମାତ୍ମା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଚେତନାର ବିକାଶ ହଉ। କେମିତି ହବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ପୁଣି ଚେତନାର ବିକାଶ କେମିତି ହବ? ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ତେ ନାମ ବଡ଼ ବରଦାୟକ ବରଦାନୀ, ରାମଚରିତ ଶତ କୋଟି ମହ ଲିୟ ମହେଶ ଜିୟ ଜାନି ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜି ଜୟ। ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ତେ ନାମ ବଡ଼। ଗୀତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଗୀତାର ମୀମାଂସା ହେଲା କୋଉଠି ନା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରୂପ ନୁହନ୍ତି, ଆକାର ନୁହନ୍ତି, ଦେହ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରୂପାତୀତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ କହିଲେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା, ମୋର ସ୍ୱରୂପ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ତେଣୁ ଗୀତାର ମୀମାଂସା ଏଇଠି ହେଲା। ଏଠି ରାମଚରିତ ମାନସ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସର ମୀମାଂସା ଏଇଠି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ତ ନାମ ବଡ଼। ରାମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାମ ବଡ଼। କେମିତି ନା ବରଦାୟକ ବରଦାୟୀ। ସେ ବରଦାୟକ ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବର ଦିଅନ୍ତି, ବରଦାନୀ ଯାହାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ତ ନାମ ବଡ଼, ବରଦାୟକ ବରଦାନୀ, ବରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ଶତ କୋଟି ମହ, ଶତ କୋଟି ପ୍ରକାର ରାମଚରିତ ପାଠ କରି କିଏ ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ନାମ ପାଇଲେ। ରାମଚରିତ ଶତ କୋଟି ମହ ଲିୟ ମହେଶ ଯିଏ ଜାଣି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାମରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ଶତ କୋଟି ମହ ଲିୟ ମହେଶ ଯିଏ ଜାଣି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାମରେ ଅଛନ୍ତି, ନାମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା। ମନ ବସି ନାମକୁ ଚିହ୍ନ, ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ମନ ବସି ନାମକୁ ଚିହ୍ନ, ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ମନ ବସି ନାମକୁ ଚିହ୍ନ, ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ପାଇବା ନାମରେ। ନାମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ରାମ ନାମେ କାମ ନେଇ ହରି ନାମ, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱନୀତ କଥା। କାହିଁକିନା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯେ ନାଟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ପୁରାଣ ପାଠ କରିବା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନାମରେ। ପଢ଼ିଲେ ମନ ବୁଝିବ, ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନାମରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାମ ହିଁ ସାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ନାମ ହିଁ ସାର। ତୁଳସୀଦାସ ଏତେ କଥା ଲେଖିଲେ, ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ ନାଇଁ ନାମ ହିଁ ସାର। ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ତ ନାମ ବଡ଼, ବରଦାୟକ ବରଦାନୀ, ରାମଚରିତ ଶତ କୋଟି ମହ ଲିୟ ମହେଶ ଯିଏ ଜାଣି।